Rastvor koji se priprema od ova dva sastojka i vode može slobodno da se koristi u organskoj bašti. Pogodan je za sve one male proizvođače koji povrće uzgajaju za svoje potrebe i izbegavaju upotrebu hemije. Ovaj rastvor se koristi za prihranjivanje paradajza, krastavca, krompira, tikvica, ali isto tako i za zaštitu od bolesti. Pogledajte sad kako da napravite rastvor i koji su sastojci. U flašu od 1,5 litar sipam 300 ml mleka, zatim dolijem vodu skoro do vrha flaše. Potom sipam 1 do 2 kapi apotekarskog joda. Na kraju sve dobro promućkam i ovim rastvorom zalivam biljke paradajza. Zatim pravim novu količinu rastvora i zalivam istim rastvorom i krastavce. I krastavci vole mleko. Osim za zalivanje, rastvor od istih sastojaka u nešto drugačijoj koncentraciji koristim i za folijarno tretiranje povrća u bašti. Na 10 litara vode dodajem 1 litar mleka i 20 kapi joda. Ovim rastvorom prskam paradajz i drugo povrće u bašti. I na taj način prihranjujem biljke folijarno, a dobro ih i štitim. Iako nema nekih naučnih studija i dokaza, mnogi baštovani su testirali rastvor mleka i joda i baš su zadovoljni rezultatima. Mleko se, osim u ishrani ljudi, može koristiti i u bašti za prihranu i zaštitu poljoprivrednih kultura. Hranjivi sastojci u mleku su optimalno izbalansirani. Biljkama gode sastojci iz mleka kao što su belančevine, kalcijum, kalijum i drugi. To im omogućava savršen rast i jak imunitet, a u tom slučaju ni dobar prinos neće izostati. Plodovi paradajza su zdravi i dobro napreduju. Krastavci su krupni i nisu gorki. Osim kao prihrana, mleko je odlično sredstvo u zaštiti povrća od bolesti, kao što je plamenjača. Može pomoći i u zaustavljanju širenja nekih drugih gljivičnih obolenja na biljkama. Zatim, mleko deluje i protiv nekih štetočina koje ne mogu da svare laktozu. Tako, na primjer, mleko može biti korisno za tretiranje biljnih vaši. U fazi kada biljke plodonose, paradajz i krastavac beremo u dužem periodu tokom leta i upotreba hemikalija za zaštitu ne dolazi u obzir. Zato je mleko prilično dobar izbor. Mleko se također može koristiti za ubrzavanje razgradnje organske materije u kompostu.
Dodavanje mlijeka u kompostni otpad može pomoći u aktiviranju mikroorganizama koji su odgovorni za razgradnju materijala i proizvodnju hranjivih sastojaka za biljke. Važno je napomenuti da mlijeko za biljke treba koristiti umjereno i obavezno razblaženo sa vodom kako bi se izbjegli negativni efekti. Moguće je i da za neke biljke u bašti mlijeko nije baš najbolji izbor, pa se treba posavjetovati sa stručnjacima iz ove oblasti. Uloga joda nam je jako dobro poznata. Koristi se za dezinfekciju rana. Ali malo ko zna da je jod koristan i u baštovanstvu. Jod se ponekad koristi u bašti kao tretman za biljke koje su podložne bolestima, a posebno gljivičnim infekcijama. Neke biljke kod kojih se pojavljuju žuti listovi ili sporo rastu, možda imaju nedostatak joda. Ali jod se daje biljkama u minimalnim količinama. 1 kap joda na 1 litar tečnosti kojom zalivate biljke je sasvim dovoljna. Jod može pomoći da plodovi brže sazrevaju. Jod se još može koristiti i za dezinfekciju baštanskog alata da bi se spriječilo prenošenje bolesti sa jedne biljke na drugu. Jod se može koristiti i za tretiranje semena kako bi se spriječile bolesti i infekcije. Ova metoda se posebno koristi kod povrća poput paradajza i paprike. Da biste tretirali seme, potopite ga u razblaženi rastvor joda, obično 1 do 2 kapi joda na 1 litar vode, na nekoliko minuta pre sadnje. Ovo može pomoći u zaštiti biljaka od određenih bolesti i poboljšati stopu klijanja. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.